السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on travaille sur les leçons réactives. Ça veut dire, je vous donne des phrases en arabe et vous devez les mettre en français. Comme ça, vous pouvez construire des phrases simple seul. هذا هو الهدف، أنكم تكونوا دي فراز سامبل بوحدكم نتوما. لهذا حاولوا أنكم تفكروا، خذوا دفتر وقلم وفكروا مزيان في لي فراز اللي غنعطيكم. شوفوا لو سوجي، شوفوا لو فيرب، شوفوا لا غرامير اللي كنتيو عارفين واللي فهمتوها معايا في القناة ولا في قنوات أخرى، وحاولوا أنكم تركبوا جمل تكون صحيحة إن شاء الله الرحمن الرحيم. Alors on commence. أول جملة غادي نعطيكم: كيف عرفت هذا الخبر؟ كيف عرفت هذا الخبر؟ كيف عرفت هذا الخبر؟ يعني حاولوا إخواني أخواتي، كيف عرفت هذا الخبر؟ كيف عرفت هذا الخبر؟ حاولوا أنكم توقفوا الفيديو. alors كيف كنظن الأغلبية كيعرفوها، هي comment كيف comment هنا عرفت le verbe savoir à quel temps est conjugué au passé composé. Alors au passé composé, le verbe savoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors je dis j'ai su, tu as su. C'est bon. J'ai su, tu as su, il a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. Alors comment tu as su? Tu as su, dans le participe passé de verbe savoir, tu as su, هذا الخبر, cette nouvelle. Comment tu as su cette nouvelle? Ou là, cette information. الخبر c'est une nouvelle ou là une information معلومة، يمكن نعوضها بمعلومة. Alors comment tu as su cette information? C'est bon? C'est bon. Comment tu as su cette information? Alors هذا un point. Alors الصديق ديالك غادي يجاوبك، غادي يقول لك عرفته عبر الأخبار، ولا عرفته عن طريق أمي. حسن، عرفته عن طريق أمي عرفته عن طريق أمي. Comment tu as su cette information ou bien cette nouvelle؟ عرفته عن طريق أمي. Alors عرفته هنايا le pronom personnel complément، لأن لها كتعوض الخبر باش ما نعاودوش لا ريبيتيسيون، كنستعملوا لو pronom personnel complément بحال في اللغة العربية. Alors عرفته، alors j'écris، قلنا j'ai su، alors je نكتبو هنايا su، j'ai su عرفته، عاد عرفته هذا هو كتعوضنا هذا الخبر باش ما نعاودوش في الجمله، كتعوضنا هذا الخبر. الوغ هو هنايا في اللغه الفرنسيه كنعوضوه هذه une information، ça veut dire féminin، donc غنديروا le pronom personnel complément féminin avant le verbe. Alors j'écris ici je l'ai su. C'est bon. Cette nouvelle je l'ai su، هذا هو le pronom personnel complément. راه كاين درس مفصل ديال le pronom personnel complément كيفيه الاستعمال ديالو، رجعوا شاهدوا إخواني أخواتي لما زال عندكم مشكل فيه. Alors je peux dire j'ai su cette information bien je l'ai su، عرفتها. c'est bon. عرفته ولا عرفتها، لأن في الفرنسي هذا الخبر féminin وفي اللغة العربية مذكر. Alors je l'ai su، هنا عندنا voyelle devant voyelle كنزولوا هذا كنديروا apostrophe. je l'ai su، عرفته، je l'ai su، عرفته. عن طريق أمي، par، je peux dire ici par بواسطة أمي، par ma mère. هذه صحيحة، ولكن الأصح
أصح ما نكتبوش با، نكتب أتخافير. يعني اللي يكتب با غير صحيحة، ولكن اللي يكتب أتخافير الأصح منها. أتخافير عن طريق أتخافير ما مير. سبب حتى إلا ما جبتوا الأخطاء ماشي مشكل، ليسونسيال أنكم تستخدموا الأخطاء ديالكم وصافي، هذا هو ليسونسيال. ألوغ كيف عرفت هذا الخبر؟ Comment tu as su cette nouvelle? عرفته عن طريق أمي. Je l'ai su à travers ma mère. C'est bon? Je l'ai su à travers ma mère. نعطيو سؤال ثاني. كيف ستقوم بهذا؟ كيف ستقوم بهذا العمل؟ كيف ستقوم بهذا العمل؟ كيف ستقوم بهذا العمل؟ يلا مهلة التفكير، حاولوا أنكم تكتبوا الجملة. كيف هي كومون، كنظن دابا راكم حفظتوها. كومون ستقوم لو فيتور. لو فيتور هنا لو فيرب يقوم faire. Le verbe faire. Alors je dois le conjuguer au futur. Alors je dis je ferai. سأقوم tu feras. Alors comment tu feras؟ نستعمل le futur simple. Tu feras ce travail. Comment tu feras ce travail? Comment tu feras ce travail? C'est bon? Comment tu feras ce travail? ويمكن لي كذلك نستعمل le futur proche. نقدر نكتب comment tu vas faire ce travail. C'est correct. لأن le futur proche كنستعمل le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Comment tu feras ce travail? كيف ستقوم بهذا العمل؟ alors غادي يجاوبك، غادي يقول لك لا أعرف ولكن سأحاول. الجمل شوية عطيكم شوية صعب، ولكن هكا باش تكتسبوا مهارات أخرى وقواعد أخرى. لا أعرف ولكن سأحاول. كيف ستقوم بهذا العمل؟ Comment tu feras ce travail ou bien comment tu vas faire ce travail؟ لا أعرف ولكن سأحاول. alors لا أعرف هي le verbe savoir. ها هي le verbe savoir. alors لا أعرف au présent النفي هنايا. alors je dois dire je ne sais pas. je ne sais pas. هذه لا أعرف. je ne sais pas. c'est bon. je ne sais pas. لا أعرف. ولكن mais لكن هي mais. c'est bon. mais mais c'est une conjonction de coordination. دابا نشوفوها في الدرس المستقل إن شاء الله. je ne sais pas mais ولكن سأحاول. سأحاول le futur. أحاول هو le verbe essayer. alors je vais le conjuguer au futur proche. je vais dire mais je vais essayer. Je ne sais pas, mais je vais essayer. C'est bon. Je ne sais pas, mais je vais essayer. Alors, il y a un point, un point, un point, un point. نعطيو جملة أخرى ولا سؤال آخر. هل مثلا تلاقيتي شي جوج الناس، غتسول الصديق ديالك غتقول له هل هو صديقك؟ هل هو صديقك؟ هل هو صديقك؟ هل هو صديقك؟ ولا هل هذا صديقك؟ هل هذا صديقك؟ هل هذا صديقك؟ هل دونك هل هي اس كو. هل اسكو. اسكو. هل اسكو. هذا هل est-ce que c'est. c'est bon. est-ce que c'est هل هذا صديقك؟ est-ce que c'est ton ami؟ هنا استعملنا l'adjectif possessif. est-ce que c'est ton ami؟ نديرو هنا point d'interrogation. c'est bon. est-ce que c'est ton ami؟ هل هذا صديقك؟ est-ce que c'est ton ami؟ سولك شي حد قال لك اسكو سي طون امي، اسكو سي طون بير، اسكو سي طون مير، اسكو هل هذا. سي بون. حاولوا انكم تستعملوها في مجموعه ديال الجمل، ماشي ضروري في هذه الجمله هذه بالضبط.
est-ce que c'est ton petit frère, est-ce que c'est ta mère, est-ce que c'est ton oncle, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est هل هذا صديقك est-ce que c'est ton ami غادي يجاوب غادي يقول لك لا إنه جاري c'est bon لا إنه جاري alors لا في اللغة الفرنسية هي non إنه كتعود على الصديق il كنعوضوه il إنه donc il est جاري mon voisin c'est bon إنه جاري c'est mon voisin non c'est mon voisin bien il est mon voisin non il est mon voisin يمكن لي هنا جارتي نقول il est ma voisine هل هذا أبوك est-ce que c'est ton père non إنه عمي non il est mon oncle هل هذه أمك est-ce que c'est ta mère لا إنها مثلا أختي non elle est ma sœur j'espère que c'est clair alors هنا un point دونك عندنا 6 نقاط حاولوا انكم تعطيو لي النتيجه في التعليق شحال جبتيو باش نشوف واش كاين تحسن ولا ما كاينش والمرجو كذلك انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هذا كيحفزني اكثر على العطاء اكثر وشكرا جزيلا لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته